Lang score to beat. Go! 3 lang, 3 lang. Hindi, yung score to beat, 8 lang eh. 8, 8. Oh, sige na, go na, go! Yung pinakamataas po, yun na po. Oh, yun na yun. Galingan nyo na. Isang chance na lang yan. Wala na, laglag na yun. Si ano lang may ano, si 8 lang ang mataas. Hoy, pulot! Pulot muna kayo. Huwag niyong pagalawin yung shooter. Paa, paa. Last 3. Last 2. Lumamig, lumamig. Last. Nice, 2 points. Good start. 8 lang hinahabol nyo, 8 lang. Two. Last 2. Ang lakas manalangin ni Juno. Ay, last. Isa pa. May nananalangin sa gilid eh. Ang lakas manalangin, no? Yeah. Bingi, kapos, lakas. Isa. 2. Wala, tabingi. 3. Ang lakas na ito. 4. Last. Kapos lang. Okay, last 2 rocks. Inalat, lumamig ka na, Earl. Ang lakas manalangin, oh. Kabila, oh. Ay, ayaw talaga. Last 3. Kaya yan. Last 2. Last 2. Mamaya na. Hindi, kusa akong nagbibigay sa'yo eh. Last. Lumamig na, lumamig. Ano ba yan? Ano score niya? 3 points? 3? 3, no? 3 basket lang, panalo ka. 3 basket. Panalo ka na. Cinco! Woo! 3 basket lang. Paa. Last 3. Pasok mo yung 2 tira. Panalo ka na. Sa'yo na. Ay, wala na. Last shot. Okay na. Sayang. Sayang.